Anyo hai belai kino wana mi sa ma pilih kasai phekwa rwkha TV BJP dhol kaisa musuk gari nirang chao hunjakmani tui ereng majra berjama tui takjala mondoli GS purno komor jomotia bai Chiranjit Debnath borok kok firogmung rwkha ereng tamni bai majra ber sungno huni borok tomo kok saka lukrok borok borni khokni borok ereng जों अबरनो सिबिसिनिया rwkha TV जो मोर्चा हने गसलाय बा तागारला सिक्ला बीजेपी बदल सिक्ला बदल नै बरक गसलाय दङ किन्तु जों साइमेन अबरनो भारतवर्षआव जतनि अधिकार दङ बा त्रिपुरा राज्यआव ततनि अधिकार दङ जे जार जेमने बिजनेस खालामनायनि बागै बनि बागै जे चिनि मंगै एलिगेसन ति सालायका जे बरक सि मुसुक एलिगेसन खालाय पारखाय दङ जे बरक सि बिजनेस खालामनाय दङ नै जे सारमाने अब बेलाय किसाया बेलाय सेलांमा सिंसा क आबनि बागै भबिष्यत जाते अमाय कग्रब एलिगेसन ति सायनातै बनि बागै जों बन थानाय केसे रिक्वेस्ट जों खालायो अमाय जाते चिनि मंगै एलिगेसन खालायनानै ता अंथों दानि मास वानसुक दङ जे बीजेपी त्रिपुरा राज्यआव द्वितीय बार सरकार फायमाने यागलो चिनि डॉक्टर मानिक साहा नि नेतृत्वे जे भारतवर्षनि लगेव त्रिपुरा राज्यआव जे उन्नत खायनानै बागै जे वान सगै दंमोन जे पाहाड़ गनजाव जे डेभलप थायो वान सग दंमोन अबनति सिसे वान सगै दङ मनि बागै बरक जे बाबे चिनि मंगै एलिगेसन तिसाखा अबरन आं सिबिसिनिया अबरक एगेन्स्ट आं याप्रिनानान बाद दंनाय जुदि अमहाय इंगै दं हागाके आबनि बागै बरनथानि कायसा रिक्वेस्ट निकलायखा जे अ कक सामरनो बरक दाक्ति खाय रसायना खाके बालायके हामानो हामबाय गोजाने चिनि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ताकुक संनो दिनै मीडियानि बिस्काव मा फायमानि कारणके हाय साले सिगां जे चिनि मंगै एलिगेसन नङै जे मीडियानि बिसिंति भाइरेल इंमानि आबनि फीडबैक रने बागै आं मा फायखा जे थांनाय साले सिगां जे आनि मंगै जे पूर्ण जमातिया तागारला मंडल जेना सेक्रेटारि मंगै हनै तै चिनि तागारला मंडलनि कार्यकर्ता हायाखेबा ओबीसी मोर्चानि प्रेसिडेंट बरम गनां चिरंजीत देबनाथनि मंगै जे जोंनि मंगै एलिगेसन जे तिसालायखा जे तागारला मंडलनि सिग्ला बदल नै आबनि बागै जों दिनै अ प्रेसनि बिस्काङाव फायनानि नांखा अ मीडियानि बिस्काङाव जे अ जागाव बरक तागारला मंडलनि सिग्ला बदल नै जे मुसुक गारि कासलायै जे चिनि मंगै एलिगेसन खालायनाय दंमोन अब बेलाय किसाया ताने ओ बिजनेस जे बरफोर खालायमोन जे बरफोरनो सामोन खालायमोन भारतवर्षआव जेकुनु जागाव जेकुनु बिजनेस खालायमोन किन्तु साबो खालायख्लायाबो तो जों सेन कक बिया आउनि बागै जे चिनि मंगै जे बेबे एलिगेसन तिसाखा तागारला मंडलनि सिग्ला बदल हनै अब बेलाय किसाया अ जरायरकनो आं सिबिसिनिया बरक सेबाबो बनि बागै जे भबिष्यत जाते अमहाय एनातै जे भविष्यत जाते अमहाय एलिगेसन तिसायनातै बनि बागै बरनथानिबो आं रिक्वेस्ट निख्लायो दानि हमा बरक आनिसे कुसु उङै मान बनि बागै बरक बुसिया उङै तंखना अ बेपारनो तैबि बनि बागै बरक एलिगेसन तिसाखा आवनि कुनु बरक कगिया बनि बागै जों वान सक तंमोन जे त्रिपुरा राज्यआव द्वितीय बार चिनि मानिक साहानि नेतृत्वे बीजेपी गभर्नमेंट फैफिका अबनति जों वान सक तंमोन जे सारा त्रिपुरा राज्यआव जों पाहाड़ गनजाव जों बाहायके डेभलप खालायनो अबनति जों वान सक दंमोन किन्तु खालायबि जे कक सामानि अब बेलाय किसाया आबनि बागै जदि नेक्स्ट टाइम लोगो अमहाय जदि कक साबि खांखाखे जों बरनो आं एक्शननि बागै आं बाध्य अंनाय आबनि बागै बरनि थानि जेहेतु बर आनिकसे कुसु गफा बरक बुसिया ngै मान बरनि थानिबो जाते अमहाय कग्रब नेक्स्ट को सायनातै बनि बै बरनि थानि कायसा आं खबक हामबाय আসুক না আমরা মিডিয়া বন্ধুদেরকে ওয়েলকাম জানাই আমাদের ব্রিফিং নেওয়ার জন্য। তো আজকে মিডিয়ার সামনে আসার একটাই কারণ, গত 2 দিন আগে আমি চিরঞ্জিত দেবনাথ টাকারজলা মণ্ডল ওবিসি মোর্চার সভাপতি এবং আমার বড় ভাই পূর্ণ জমাতিয়া টাকারজলা মণ্ডল জেনারেল সেক্রেটারি আমাদের দুইজনের নামে যে মিথ্যা অপপ্রচার
যে মিথ্যা নিউজ হয়েছিল যে টাকারজলা বিধানসভার উপর দিয়ে যারাই গরুর ব্যবসা করছে ওই ব্যবসার সাথে আমরা জড়িত অথবা ওই ব্যবসা ইলিগ্যাল, তো এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। টাকারজলা যুব মোর্চা বলে কিছু যুবক আমরা দেখেছি যে প্রচার করছেন, নিউজের মাধ্যমে আমরা দেখতে পেরেছি। তো তাদেরকে আমরা চিনিও না, তারা টাকারজলা যুব মোর্চা কবে জয়েন করেছেন এবং কিভাবে জয়েন করেছেন। আমরা তো ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হিসাবে বিগত 2016 সাল থেকেই কাজ করে আসছি। তো আমরা জানিও না ওনাদের কি উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য না কোনো অন্য উদ্দেশ্য ওনারা আমাদের নামে এরকম অপপ্রচার করছেন, মিথ্যা অপপ্রচার করছেন। তো আমাদের সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ নিয়ে কাজ করছে। তো আমাদের উদ্দেশ্য একটাই, আমাদের সারা ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে সাথে আমাদের বিধানসভাতেও এলাকার ডেভেলপমেন্ট কাজ করার জন্য, বিভিন্ন কনস্ট্রাকশন, বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিজ, অনেক কিছুই ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য সারা রাজ্য থেকেই মানুষ আসতেছে। তো ওনাদেরকে সহযোগিতা করা এবং সমর্থন করা এটা আমাদের কর্তব্য, কেননা এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আমরা ওনাদেরকে সহযোগিতা করতেই হবে। আর যারা এভাবে টাকারজলা মণ্ডল, টাকারজলা যুব মোর্চা বলে প্রচার করছেন, নিউজ করছেন, ওনাদের উদ্দেশ্যে আমরা একটাই বার্তা দিতে চাই যে এরকম মিথ্যা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে করে কোনো লাভ হবে না, আমাদের পিছনে লেগে কোনো লাভ হবে না। পার্টিকে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, পার্টির এলাকার কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, ওই দিশাতে আপনারা চিন্তা ভাবনা করলে ভালো হবে। একটা জিনিস পরিষ্কার আমি করে দিতে চাই যে ওনারা বলছেন নাকি এই এলাকাতে বিভিন্ন গরু টরু চুরি হচ্ছে। তো গরু চুরি হলে প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখবে। আর যারা গরু ব্যবসা করছে ওনারা যদি সব লিগ্যাল ডকুমেন্ট থাকে, সব কিছু ওকে থাকে, কাগজপত্র ওকে থাকে, তো ওনার ব্যবসা করতেই পারেন। আর ওনাদের ব্যবসা যদি ইলিগ্যাল হয়ে থাকে, কোনো জায়গাতে অসুবিধা হয়ে থাকে, তাহলে তার জন্য সরকার এবং প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তার জন্য তো আমরা আইনকে হাতে তুলে নিতে পারি না। তো এটাই বলতে চাই যে আজকে এই প্রেস ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে যে যাহারা এইভাবে আমাদের পিছনে লাগছেন, এটা না করে এলাকার ডেভেলপমেন্টে নজর দিন, এলাকার উন্নয়নে নজর দিন, এলাকার আমাদের বেকার বাইরেরা কীভাবে কর্মসংস্থান হবে, কিভাবে সমাজের উন্নয়ন হবে, এই দিকে ফোকাস করেন, তাহলে ভালো হবে। এবং আপনারা আপনাদের এই যে মিথ্যা অপপ্রচার, মিথ্যা স্টেটমেন্ট অতি সত্বর উইথড্র করে নিলেই আমরা আপনাদের প্রতি রিকোয়েস্ট রাখছি। ধন্যবাদ।